Selamat sore teman-teman. Kita lagi ada di pinggiran sungai nih teman-teman. Mau lihat tambang pasir nih. Katanya teman-teman kita nih ada yang lagi macet nih alatnya. Kita lihat ya. Wow, bener nih teman-teman. Ada yang lagi bekerja tapi kayaknya truknya macet nih teman-teman. Coba kita lihat. Wah, bener nih teman. Kira-kira kakak bisa tolong nih ya. Coba kita lihat. Dekat-dekat nih dong. Wah, bener nih. Wah, nanti kita tolong nih satu-satu. Wow. Wah, kita tolong nih. Om Eksa, tolong dong truk pasirnya. Tunggu. Nanti saya tolong. Terus. Ya, terus. Gas. Wow, hati-hati. Ya, terus. Wah, kawan-kawan, memang berat nih di sini, teman. Wah, truknya berat banget nih. Wow. Ya, terus. Wow, hati-hati. Awas. Ya, terus. Tarik. Ya, kita tolong nih. Wah, eksanya berat banget nih. Tongkangnya berat banget nih. Eksanya aja nih setengah mati teman-teman. Wow. Terus. Wow. Wah, alhamdulillah teman-teman. Udah selamat nih. Wow, lanjut yang satu lagi teman-teman. Kayaknya truk pasirnya minta tolong juga nih. Wow. Wah, pantasan teman-teman. Emang tenggelam nih teman-teman nih. Wah, Om Eksa tolong dong. Wah, terus. Om Eksa tolong dong. Terus. Ayo Om Eksa tolong dong. Wah, kita tolong dulu nih truknya. Om Eksa masih kuat nggak? Iya dong, pasti masih kuat. Ya, terus. Wah, berat banget nih truknya nih. Wah, kita selamatkan dulu ya. Terus. Wah, berat banget nih truknya nih. Wow, berat banget nih. Wow, kayaknya ada mainan tuh teman-teman. Wow. Truk, berhenti dulu nih truk. Saya mau tolongin tuh mainan tuh. Wow, kita ke pinggir. Tolongin nih mainan-mainan nih yang terdampar air sungai nih. Ya, terus. Wow, mainan apa ya? Oke Om Truk. Eksa lagi bekerja lagi nih, tolongin mobil-mobil ini nih yang terdampar air sungai nih. Ya, kita terus. Wow. Ya, Om Eksa tolong naikin di truk dong. Wow, hati-hati. Jatuh nih teman-teman. Wow, kita bantu dulu ya. Wow. Tolong. Cepat nih Om Eksa. Wah, mobil apaan tuh teman-teman tuh? Kira-kira mobil apa tuh yang ditolong Om Eksa itu? Wow. Ya, alhamdulillah nih teman-teman. Udah tertolong nih. Kita sisa naikin aja di truknya nih. Wow, mobil apa nih teman-teman nih? Wah, mobil bulldozer teman-teman. Wah, kita simpan aja di atas tumpukan pasir truk ya. Yang satu lagi nih, kira-kira mobil apa nih teman-teman nih yang ditolong Eksa nih? Wow. Ya, terus Om, terus. Wow, adik-adik, kira-kira mobil apa nih yang ditolong nih? Adik-adik coba lihat nih. Wah, mobil molen adik-adik. Wah, kita lihat lagi. Mobil apa tuh yang ditolong tuh? Wah, kayaknya mobil box teman-teman ya. Coba kita lihat. Wah, benar nih mobil box. Wow, kita lihat lagi teman-teman. Kira-kira mobil apa tuh yang ditolong Eksa nih? Wow, hati-hati. Kita lihat nih teman-teman. Kira mobil apa ya? Wah, bulldozer teman-teman. Wah, kita lihat lagi. Wow, kayaknya super truk nih. Wah, coba kita lihat nih teman-teman nih. Wah,
super truk teman-teman. Wah, kita lihat lagi eksavatornya lagi. Kita susun di sini ya teman-teman ya. Kalau yang ini mobil apa nih teman-teman? Wah, waduh, jatuh. Kita tolong nih, cepat nih, eksanya. Wow, 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 tolong. Alhamdulillah teman-teman, sudah diangkat sama eksavator nih teman-teman. Wah, kita lihat teman-teman, kira-kira mobil apa tuh teman-teman? Wah, truk pancing teman-teman. Wah, jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar truknya ini bisa selamat sampai tujuan teman-teman. Bye bye, makasih Om Eksavator.